বইলে জগন্নাথ কহি দেবী তারি জন্ম চরিত্র আগ পার্বতী কাটিলে সুতা ননী ঈশ্বর বড়িরে পাট মুকুতা আগ পিন্দি অতি মোহি অমলান বসনর শাড়ি রাধাঙ্ক শাড়িরে 7.5 পেটি সুতা লাগি অছি ননী হো মৎস্য কচ্ছ পর ঘড়ি পড়ি অছি আগ আগরে অছি কৃষ্ণ মোর পছে বলরাম অনুসয়া দেলে আনি হো নরদে অনুসয়া দেলে আনি ছবিলাল প্রধানী এবং মমিচণ্ডী নামে 50 টঙ্কা প্রদান করেছেন বলে আনন্দ কবার হরি হরি বল তাঙ্কর পরিবার তাঙ্কর টাইটেল চণ্ডী পরিবার নানি তো রাধাঙ্কর ଶାଢ଼ୀକୁ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ବନେଇଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ 7.5 କେଜି ସୂତାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମିଶିକରି ଦୁହେଁ ବନେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆଗେ ଥିଲେ ଆଉ 1.5 ହାତ ଛାଡ଼ି କରି ଆମେ ପନତକାନି ଶ୍ୱଶୁର ବଳରାମ ରହିଥିଲେ ଆଗ ମୋର ବେଣୀ ମଥା ମଣି ଗୋସତେ ହସ୍ତକୁ କଣ ମୋଦି ଗଜେତେ मायावती देले आनी मायावती देले आनी मायावती देले आनी मायावती देले आनी ननदे हो कहलो जीवनी तापरे पादर पाउजी चिंता करी तयारी चिंता करी मन ध्यान दी करतो आगो एक दिन शिव पार्वती पुण करती रस्ते दुहे मातिले जानो आगो द्वार जुगितिले भृतभ पुण तीरे पता समाया आसिला आगो शिवंकर वस्त्र उड़ाई देला दे जीवनी भृतभ पिठी डाल किला भृतभ पिठी आसिला एकाम्र बन के जो रति श्रृंगार करुथे तो गुटे बाघ छाल के तले बिछे देले आ गुटे बाघ छाल के महादेव ऊपर रखी करी पार्वती को संगतरे श्रृंगार करे बतास अर्थ हला पवन 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 जेंता द्वितीय बेगरे मारी आसुची शिवंकर वस्त्रटा उड़े नेला ए मारा गोटे यूट्यूब ने भाइराल लिखे जे माने गोटे उड़े नीचे कहनो हाबा हेडा उत्तर प्रदेश रे गुटे माने नहीं 24-25 की 52 ता उड़ी ए बंगाल बात तो उड़े नी तो ठीक सेंता जेंता पवन आसी जे शिवंकर बाघ छलटा उड़ी जाइछे उड़ी 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 जिन जगह रे वृषभ अछन वृषभ पास पले जाउछे आगो डरे वृषभ जे पलाई गला आगो शिव पार्वती दही दही मिलिला आगो डरे वृषभ जे पलाई गला आगो शिव पार्वती दही दही मिलिला आगो देखि शिव पार्वती हेले तत्पर आगो ब्रह्म कति गला महादेवंकर जे बाघ छाल रे पड़िला आगो ढल ढल होइगो पीत ब्रह्म प्राय पीतल नाम पाइला पीतल नाम पाइला
নাম পাইলা পিতল নাম পাইলা ননদে ମହାଦେବ ବୃଷଭକୁ ଦେଖିଦେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ହଁ ହଁ ବୃଷଭ ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟା ସ୍ଥଳିତ ହେଇକରି ସେ ବାଘ ତଳରେ ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲା ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେଇକରି ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଟା ବାଘ ତଳରେ ପଡିଯାଇଛି। ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗୋ? ଆଜି ଠାରୁ ତୁ କଂସା ବର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ କଂସାଟା ତିଆରି ହେଲା କଇ ଆଗ ଦିନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମହେଶ୍ୱର ତାକୁ ଘଣ୍ଟି ଏକ କଲେ ତିଆର ତିଆର। ଆଗ ଦିନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକି ମହେଶ୍ୱର ଘଣ୍ଟି ଏକ ତାକୁ କଲେ ତିଆର ଆଗ ବୃଷଭ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନେଇ ଆଗ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଲା ତৈ ରଘୁରାଜ ତାକୁ ନେଲେ। ନେଲେ ଆଗ ରଘୁରାଜ ଠାରୁ ପରଶୁରାମ ନେଇ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ନାମ ଦେଲେ ହୋ ନଣନ୍ଦେ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ନାମ ଦେଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଗୋଟେ କଂସା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଘଣ୍ଟି ତିଆରି କଲେ। ହଁ ହଁ ଆଜିକାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟେ ବୃଷଭ ରହେ ବାଟୁଆରେ ସେ ବୃଷଭଙ୍କର ଗଳାରେ ମହାଦେବ ଘଣ୍ଟିକେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। হয় ଗୋ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ରଘୁରାଜ ଅଧା ଘଣ୍ଟିକେ ନେଲେ। ହଁ ହଁ ରଘୁରାଜ ଠାରୁ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଜାନୁ ଘଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆଗ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ନେଲେ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ ପରଶୁରାମ ଯେନ୍ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟିକେ ବୁଲିକରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ হয় ସେ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟିକେ ଅଧା ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରହଣ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ହଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଆଗ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ନେଲେ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଗ କଂସାରୀ ଘରକୁ ଦେଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ। ଆଗ କଂସାରୀ ଘର ଦୁଗ ମୁହିଁ ଆଣି କରି ନାଚୁଅତି ସଭା ଜନ ନାଚୁଅତି ସଭା ଜନ ଗୋପାଳେ ଓଗାଳେ ଦେଖ ଗୋପାଳ ଓଗାଳ ଦେଖ ନନ୍ଦେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରାଧା ପାଉଜି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ କୁଞ୍ଜବନରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ କି ଘଣ୍ଟି ଭୋଗାଡିଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହିଁ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋପାଳ ଓଗାଳରେ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅଛି ଗୋ ଏ ସୁରନଣୀ କି ରାଧା ଚାଲି ଆସି ସୌମ୍ୟା ଜାନି ହନନି ମାନେ ଏଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚି ଲୁଚି କରି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବଧ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ତ ଦେଖେଇ କରି ବି ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିବା ବାଲି ଯଦି ଯେନ୍ ବୀର ବି ବାଲିଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସେ ବୀରର ଅଧା ଶକ୍ତି ବାଲିଙ୍କର ପାସ। ଦିନେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ରାବଣକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ତା ଖାକେ ଚେକେଇ କରି ରଖିଦେଇଥିଲା କିଏ ବାଲି ବୀର। ତେଣୁ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦେଖେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଧା ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ବାଲିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଇଲେ ତ ବାଲି ବୀର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ତତେ ମୁଇଁ ଲୁଚିଥିଲି ତୋର ଗଛ ତଳେ ଲୁଚିଥିଲି ମତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲେ ଯା ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୋର ସାରା ଶରୀରଟା ପିତା ହେଇଯିବା।
तो लिंब गछ पुता ही रामचंद्र को कांदी कांदी कर कहउछन काहे बोली करी प्रभु तुमर कारण लागे मोर देहटा पुता ही गला मते समस्त ठुठु कहबे तो रामचंद्र लिंब गछ को आशीर्वाद दे तू चिंता नहीं कर द्वापर जुग जते आसबा कृष्ण अवतार मुई नेबी मुई जते मृत्यु हेबा बोले मोर हृदय मोर ब्रह्मटा तोर लिंब गछरे आ तते समस्त जगन्नाथ जगन्नाथ बोली करी दुई हाथ टेकी करी डाकते आज्ञा ले श्री कृष्ण क्यों जारा जारा मारी थिले क्यों सर मारी थिले सही अंग तर पुआ आज्ञा जारा सबर रे तो या जुगरे जन्म हला तनके खाना हला की ओ कुंतींकर अभिशाप पाप कुंतींकर अभिशाप रे जो जद कौन ना तो गोटे दिन काना के सांब नारी देश हेले और अष्टवक्र ऋषि के चिड़ो थिले के बाबू ई महिला के ऋषि पिला हवा की ननी हवा जे कह बोले बाबू लोग के लोग देखो कर दिले अष्टवक्र ऋषि अभिशाप देले तोर पीठ पे जेन तोर मोके नाटक करिछु तोर पिंडर जेन जेन जिनिसटा जन्म हवा है भितरु एका तोर जदु वंश नाश हवा हेती लागि सांब गर्भर गोटे मुसल जन्म हला मुसल जन्म हला कृष्ण आज्ञा देले जे भीम से मुसल के घोसले लास्ट की कोन पकला के की कोन रे बाबा समुद्र रे पिछले सेई मुसलरू जारा सबर पेई करी जारा सबर कृष्ण के मारी हां कृष्णकर पुअर नाम हला सांब सांबर कारण रो यदुवंश विनाश हो गया बुझी पारुछ आ से कृष्णकर पुअर गर्भरे जे लोहाटा बाहरितला से लोहा के सर बने कर कृष्ण को ही मारा जाइतला बुझी पारुछ बालिंकर पो अंग तो मारिथिले जारा सबर रहितला ये सुरनानी तो 12 नंबर गर्भवती जिते मुई जन्म हेली मुई कुलीमा मोर मन राजा मोर निनी दादा मोर प्राण नाथ रे बोली ए मोनर कबाट होय तो मोनर कबाट मोनर कबाट होय तो मोनर कबाट देई छे कोली मोर मन राजा बोली दादा मोर प्राण नाथ रे बोली मोर राजा बोली दादा मोर प्राण नाथ रे बोली ई बेलिया मुई देखते तो तो मोर परारा मते कबाट देई छे कोली मोर राजा रे
ଆସିଛୁ ଏକେଲା ହୋଇରେ ପାଗଳା ଯିବୁ ବି ଏକେଲା ହୋଇ ହୋଇ ଜୀବରେ ଦିନେ ହେଲେ ମାଟି ଘଟ ମାସେ ମିଶିରେ ଜୀବ ଥିଲା ବେଲେ ସିନା ସବୁ ମୋର ଜୀବ ଗଲା ବେଲେ ଇ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ବି ନୁହେଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଲେ ହେଟା ମୋର ଘର ସେଟା ମୋର ଦ୍ୱାର ସେଟା ମୋର ଗାଡି ସେଟା ମୋର ବଙ୍ଗଲା ଲାଖେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଲା ବେଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ତ କାହାଠାରୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରବାଟା ନୁହେଁ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 14 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ କଲି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 3.5 ହାତ ଆଉ 120 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆଉ କଲି ଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଜାଣିଛ 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା କି କଲିଯୁଗରେ ମାଲିକାରେ କବି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆଗ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ଲୋକେ ହୋଇବେ ବିନାଶ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ লোকে হইবে বিনাশ 64 যুগনি পরপরা কুগেনি পুলি খাইবে মাউস শুন মোর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি যে শুন মোর ভাই सम्मान रक्षा करी हमर रितेश यादव सम्मान सहित से बंधु 50 टंका प्रदान करिछन मां महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करन्ते एक बार हरि बोल कलि जुगरे परे पाप अंशटा बढ़ी जिबा पुण्य अंशटा कमी जिबा जेते बेले पाप अंशटा बढ़ी जिबा सेई मां जगत जननी दीर्घति नासिनी मां दुर्गांकर 64 टा जुगनी गां बुली कर मनीष मांस खाइ बसबे ए माई चिकन मटन ने खा तुमे खाओ तो मनीषंकर रुधिर के भक्षण करबे दुर्गा छतिया भट्टरु प्रभु जगन्नाथ जगतर नाथ कलकी वेश धारण करी 12 हाथ खंडा धरबे दुष्ट को करिवे दलन एवं संथ को करिवे पालन जेते बेले कलिजुग पाप अंशटा बढ़ी जिबा आर काना घटी पारे बोली कर कवि लिखि आर काना घटबा आगो बाप संगे झियो विरति करी बरे भाई संगते भोए बाबा संगे झियो विरति करी बरे भाई संगते चाखंडे कपाई भाई मुंड भाई पकाई दे हाई सुन मोर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नाही जे सुन मोर भाई महादेव दरबार रे न्याय मागुछि कलिजुग कलारे सम्मान रक्षा करी हमर वैज्येष्ठ भौणी जने समस्तंकर कलारे 300 टंका प्रदान करिछ मांको गर्भ रे थाई कि बापांको पाखरु अभिशाप्य पाइथिले तापरे हमर राधा को मान्य करा जाए चंद्रसेना को मान्य काहे की करा जाए नहीं चंद्रसेना किए हु इज द चंद्रसेना गोटे पिला लोग है बाबू लोग है।